स्वागत करुच्ची मोर जंगली ब्लॉग को कारण आज आम जा जंगल को बाघ नथिले मिरिग नाट भाई नाट करुच्ची कारण आम जंगल में बाघ नहीं भालू अच्छा এই জঙ্গল ভিতরে আমার পুরুষ পুরুষ ধরিকি জমি আছে কিন্তু এই যে জমিটা এটা কেবল মো বাপাঙ্কর হেলা আর এটি যে আম্ব বাগানটা আছে এটা কেবল মোর যোউথরে এবে বউল আসি সারলানি দীর্ঘ 5 ବର୍ଷ হবো আম্ব হেলে বস্তারে নুহ ট্রক রে নেবে ভাবি খুশি হয়ে যাଉଛି কারণ ডেলুলু ইজ দ ওনলি সুলুলু গাইছ মো দাদাଙ୍କ ঘরে এই ছোট ছোট চিয়া কুকুড়া গুড়াକୁ দেখি মো স্বামীଙ୍କର শিকারি মোড অন হই যাইছি মো দাদা কুকুড়া মানকু অমৃতভଣ୍ଡା খନ୍ତି আর সেটা भी এমিতি নুহ দেশি নুহ বিদেশি বেটা সহରରେ মো 70 টଙ୍କା কিলো দেই অমৃতভଣ୍ଡା খাଉଛି আর এটি কুকুড়া মানে ফ্রি রে জীবন আমার কুকুড়াঠু भी হীন তারপরে আমি আসি পहुंचिलु आम दादा कोली बागान रे एठी भेराइटी भेराइटी कोली अछि आ ता भितर मते एप्पल बेरीटा बेसी भल कथारे अछि माहालिया मिलिले पिचू गिली पकेइबे एप्पल से पटे छ ओटा बड़ बड़ भी अछि एकदम एक्चुअली कश्मीर आइज ना कश्मीर आइज मालिक जगार मालिक तीन प्रकार गछ लागि जे निया केनते लागु छे एउडा हेउ एटा अलगा कोली एटा तुम काई खाइलो तुम एटा खाओ एई कोनटा बोल एटा ठीक अछि देखो पूरा पाची जाई जी संग माने मु गोटे पाचिला कोली पाइली कते नौ जंदे व्यापारी माने 60 टका बिक्री केतर करचंदी 120 ना कोली बाड़ी रे दुर्दांत माने पसी सबु कोली खाई गले एटा पाचिला बोली कहउछन माने ऊपर रेड अंशटा पूरा छाडी जाइथो एतोले मु तो पूरा रेड धरछे एटा देखो ना एटा ताले कोन एटा जति पाचिला रे कोन एटा अलगा ब्रीड ना खाऊ ना भल लागुछे ओ एटा सतरे एप्पल बेले देखाउची एप्पल एप्पल कोन है बापा मते एडी के बाणंतिनी कोन भाई मु सब चर दिया मा जाई जुली बापा जान एक्चुअली दादांकर एटा होची चाष हैला एतरु से बिक्री करंदे आ जदी हम माने आसी कि नै मिदी खाइबा गु चोरीबा गु लागु ताकर बिजनेस ता कोन होबो बही खाइछनी पेट भूल देखो ना गाइस देखो ना देखो ना गाइस देखो ना देखो ए माने केमदे अमृतभंडा खाउछने